हेलो फ्रेंड, स्वागत करुच्ची ज्ञान भंडार चैनल रे पुणी एक नुआ फ्रेश एपिसोड रो नाटी होची आज 18 एप्रिल गुरुवार चैत्र मास शुक्ल पक्ष मेष 5 दिन। आज श्री शिव एवं विष्णु दमनक यात्रा दयनाचरी उत्सव शिव चतुर्दशी एवं बेढ़ा परिक्रमा श्री लिंगराज देवंक यात्रा तालचेर हिंगुला यात्रा चंद्रपावास पूजा एवं अर्घ्यदान। आजिर तिथि एवं नक्षत्र चतुर्दशी तिथि घंटा 7:24, हस्तान्नक नक्षत्र घंटा 9:57, कन्या चंद्र दंड 60 अहोरात्र। तुला कुंभ राशि घातबार, वृष राशि घातचंद्र। आजिर शुभ बेला रात्रि 12:58 रु 3:16 मध्य शुभ बेला। अशुभ बेला दिन 2:54 रु 6:03 मध्य अशुभ बेला। निषेध खाद्य स्त्री तैल वर्जन, मत्स्य मांस भक्षण निषेध। एबे जानिबा 12 गोटी राशिर संपूर्ण राशिफल कौन रही। प्रथम राशि मेष राशि। मनरे उच्च भावना जाग्रत हेबो। जो कार्य हाथ को नेबे ताहाको पूरा करी विश्राम नियंतु। कर्मक्षेत्र में अनेक दिनर अभिलाष पूर्ण हेबो। व्यवसाय क्षेत्र में प्रसार प्रचार करी सामान्य लाभ पाइबे। व्यवसाय काम रे दूर स्थान को यात्रा रे जिबे। आय तुलन में खर्चर मात्रा अधिक हेबो। सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान वृद्धि हेबो। जमी जमा संक्रांतीय गुरुत्वपूर्ण कार्य संपादन हेबो। विवाद, परीक्षा, प्रतियोगिता, माली मकद्दमा साक्षात्कार रे सफल हेबे। मन उत्तेजित फल मानसिक एकाग्रता भंग हेबो। शुभ रंग धला रंग। आराधना माँ भद्रकाली। वृष राशि। कर्मक्षेत्र में जबरदस्ती उन्नति एवं न्याय मिलिबो। व्यवसाय रे आशातीत लाभ पाइबे। आयर स्रोत खोलीजिवो। कर्मक्षेत्र में प्रशंसित हेबे। पदोन्नति सह नूतन कर्म प्राप्ति हेबो। नुआ जिनिष किनिबा पई शुभ समय। परिवार रे मामला घरई समस्यार समाधान हेबो। राजनीति रे सफलता मिलिबा सह कृतकार्य हेबे। वाद विवाद, परीक्षा प्रतियोगिता, माली मकद्दमा साक्षात्कार रे विजयी हेबे। जीवन साथी समर्थन एवं प्रेम पाइबे। उत्साहर सहित सबु काम करिवे। विभिन्न लोक सहित मिसिबे। महिला मानकर आय परिवर्तित रही शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता देखादेव। शुभ रंग गोलापी। आराधना माता संतोषी। तृतीय राशि मिथुन राशि। कारोबार रे परिवर्तन आनिबा लगी चेष्टा करिवे एवं सफल हेबे। उचित परामर्श पाई हरैथिबा द्रव्य फेरी पाइबे। कर्म क्षेत्र रे अनेक दिनर अभिलाष पूर्ण हेबो। व्यवसायी माने नूतन वाणिज्यर परिकल्पना करिवे। राजनीति रे प्रशंसित हेबे। ऑफिस काम रे दूर स्थान को यात्रा करि पारंती। शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता देखादेव। प्रिय बंधुଙ୍କ सहित वार्तालाप रे समय कटिबो। आय अपरिवर्तित रहिले मध्य व्यय वृद्धि पाइबो। महिला माने व्यवसाय रे प्रचुर लाभ करिवे। राजनीति रे कृतकार्य हेबे। शुभ रंग धला रंग। आराधना माता काळीजाई। कर्कट राशि। दिनटी आपणक लागि अनुकूल रहिबो। व्यवसाय आधार दे फेरी पाइबा सहज हेबे। पारिवारिक क्षेत्र में साधारण चलणी अतुट रहिबो। समाज सेवा राजनीति रे सुनाम अर्जन करि पारिबे। कर्म क्षेत्र में उत्तम रोजगार करि पारिबे। बंधुଙ୍କ सामने आपणक विचार खोली देबे। धनर लाभजोग रहिछि। प्रेम व्यापार पई दिनटी भल रहिछि। महिला मानकर प्रसिद्ध व्यक्ति मानक सह सुसंपर्क स्थापन हेबा फल प्रतिष्ठा, प्रतिपत्ति, मान सम्मान एवं ख्याति बढ़िबो। बुद्धिमता कारणरू प्रचुर अर्थ लाभ हेबो। किंतु पिला मानक पढ़ा समस्या नहीं मन भारक्रांत रहिबो। शुभ रंग धला रंग। आराधना हर पार्वती। सिंह राशि। सकारात्मक मनोभाव नहीं काम करंतु सफलता पाइबे। व्यवसाय रे सफलता अर्जन, आत्मविश्वास वृद्धि पाइबो। कर्म क्षेत्र में सहकर्मी एवं उपरिस्थ कर्मचारी ठारू प्रशंसित हेबे।
ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ। ସାମାଜିକ ଆୟୋଜନରେ ସହଭାଗିତା କରିବେ। କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଯାତାୟାତ ସମୟରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଲେ ତାହା କୌଶଳ କ୍ରମେ ସମାଧାନ କରିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ରଙ୍ଗ। ଆରାଧନା ମାତା ଦୁର୍ଗା। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯିବାକୁ ଥିବା ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଲାଭଦାୟକ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସଂକେତ ପାଇବେ। ଅଫିସର ଏବଂ ଅଧିକାରୀ କାମରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ ସଫଳ। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଯୋଗ। ରାଜନୀତିରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବାଦ ବିବାଦ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସଫଳ ହେବେ। ମହିଳାମାନେ ପରିଧାନ ଶୈଳୀ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ରଙ୍ଗ। ଆରାଧନା ମା ତାରିଣୀ। ତୁଳା ରାଶି, ଦିନଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ କଟିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଧନ ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ମିତ୍ରଭାବ ଆଚରଣ କରିବେ। ଅଫିସରେ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସନ୍ତୋଷପ୍ରଦ ହେବ। ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ। ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତୁ କିଣିପାରନ୍ତି। ବାଦ ବିବାଦ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସଫଳ ହେବେ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦୂର ହେବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଫି ରଙ୍ଗ। ଆରାଧନା ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି। ବିଛା ରାଶି, ସଂଘର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଭାବିଥିବା କାମ ଅଚାନକ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗ ରହିଛି। ଅଫିସର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ସାକ୍ଷାତକାରରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଶାଜନକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ଆଶାଜନକ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଉଚିତ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ରଙ୍ଗ। ଆରାଧନା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଧନୁରାଶି, ଲକ୍ଷ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ କଟିବ। ପରିବାରରେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କୌଶଳ କ୍ରମେ ସମାଧାନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ପାଇବେ। ନିଜେ ଚେଷ୍ଟାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହେବ। ନିଜ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ଜଟିଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ବିଚାର କରିବେ। ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେତୁ ବଜେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବାଦ ବିବାଦ ଯୋଗେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ରଙ୍ଗ। ଆରାଧନା ମାତା ଭୈରବୀ। ମକର ରାଶି, ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗରେ ଉନ୍ନତିର ଶିଖରରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଲାଭପ୍ରଦ ଅଛି। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ବଜାୟ ରହିବ। ମାନସିକ ବିଷାଦ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ ଭୟ ଆଶଙ୍କା ଦୂରେଇଯିବ। ବକେୟା ଅର୍ଥ କିଛି ମିଳିବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଆୟ ଉପାର୍ଜନର ବୃଦ୍ଧି। କର୍ମ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି। ରାଜନୀତିରେ ଲୋକ ସମର୍ଥନକୁ ଆଧାର କରି ବଳିଆନ ହେବେ। ବାଦ ବିବାଦ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଶତ୍ରୁ ବାଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ନେହ ଭାବର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଘିଅ ରଙ୍ଗ। ଆରାଧନା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ରାଜନୀତିରେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଚାକିରିରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଶାନ୍ତିର କରିବେ। ପରିବହନ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାଜନକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବେ। ଅଫିସରେ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ନିଜର ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ନିର୍ମାଣମୂଳକ ଯୋଜନାରେ ଆଗେଇବେ। ବାଦ ବିବାଦ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସଫଳ ହେବେ। ଜମିର ଦଲିଲ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ି ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ପରିବାରର ଆଦରଣୀୟ ହୋଇ ସୁଖଭୋଗ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ ରଙ୍ଗ। ଆରାଧନା ମା ଦୁର୍ଗା।
शेष राशि मीन राशि। दिनटी आपंक लगे खुशी भरा रहिबो। निज चेष्टा कार्य सफलता मिलवा सह संतान सुख मिल। वैषयिक क्षेत्र में उन्नति हेबो। कर्म क्षेत्र में उन्नति करिवे। न्याय मार्ग मिश्र भोजन जोगु प्रवास मध्य केते क्षेत्र में उन्नतिकर रहिबो। सामाजिक कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करिवे। आपणक प्रतिभारू अन्य मानकु प्रेरणा मिलिबो। धन लाभ हेबारु मन खुशी रहिबो। कार्य पूरण होई समय हसखुशी रे बीतिबो। वैवाहिक जीवन में मनरे आवेग समाप्त हेबो। महिला मानकर कम परिश्रम रे आशाजनक फल प्राप्ति हेबो। शुभ रंग धला रंग। आराधना बाबा साईराम। आज 18 एप्रिल 2019 गुरुवार संपूर्ण 12 गोटी राशि राशिफल जानिले। काली पुणी आपन को राशि वीडियो रे एई टाइम रे नहीं आसीबू। आशा करछि आपन को राशि वीडियो भल लागिथिबो। जदि भल लागिले निहाती गोटे लाइक करिवे। आ ए पर्यंत जदि ज्ञान भंडार चैनल सहित जोड़ी होई रहंता हम चैनल को सब्सक्राइब करिवे। धन्यवाद।